Matumaini yangu ni kama uko salama mtazamaji mpendwa, jambo na karibu kufata marudilio ya wiki, na leo tutaongelea tu nukta mbili. Ya kwanza tutaongelea nyumba zenye zinaendelea kulungula mvile ya Goma. Ya pili tutaongelea passation ya ma épreuve ya fin ya cycle primaire, mais aussi ya kuchagula session ama na sospa. Na yale yote siko mwenyewe ngizi mnajua, hapa kwenye plateau yetu ya Kivu Morning Post tuko naye Sophia Wilonja ambaye atatuelezea mengi zaidi. Karibu. Asante Ketia kunikaribisha tena leo kwenye plateau ya Kivu Morning Post na kuongelea marudilio ya wiki. Gisi tunatoka kusema ndani ya mji wa Goma hizi siku tunakuwa ndani ya periode tunaita kipwa, en periode sèche, kwenye nyumba mingi zinakuwa ziko zinalungula na Goma. Tunajipoza ka question sana par rapport na ile parce que hapa sasa deja watoto wanafunga masomo, ma vacances zinaanza. Naona mingi hapa mvila Goma, moto zinajitokezaka. Ba mingi wanakwambia kama yue chanjo ni nini, me moto zijitokeza kwa bure. Kuna kwa tu chanjo ndani ya kata la Katoi. Nyumba zililungula na ni muaveni mbili. Aveni moya kulilungula nyumba mbili, yengine lungula nyumba tatu na boutique na depot moulin. Donc unakutana ke perte ilikuwa ya mingi, malgré hakuna mwenye alilungulia ndani, lakini perte ya bien zilikuwa za mingi. Imagine depot mzima ya vitu kulungulie, nyumba zikwe kama sita zilungule, ni shida sana. Na matokeo ya hiyo mingi batu kwa nasema okay, wazazi wache kupatia watoto wa mafiga kupiga, kuangalia aussi ma installation. So na Goma tunapenda hii mambo ya kudaula courant, ou soit ya kupigisha kumapano, ya kupiga kuna gaz. Vile vyote unakutana ke ni vitu vyenye hatuyue gisi ya kuitilize na vinakuwa na ma complication. Alors ile ma complication yote inakuwa na leta maintenant ile danger ya moto kuonekana na kuripuka ma quartier. Deja ile ma incendie zinacha watu wanaingia mkitu tunaita umaskini. Saa nyumba zinalungula, unapoteza biote, unaanzilia de nouveau, na ile nakuwa shida sana kubakaji ya mvila Goma ndani ya kata la Katoi. En tout cas semene haikukuwa mzuri paske nyumba zililungula sana. Acha tusikie yale ambayo chef de quartier alieleza juu ya hizi ma incendie mvile ya Goma. Jana vraiment tulipata shida mwa hii quartier yetu. Aveni mbili zilipata ile shida ya moto. Unakuwa aveni Bukowa huko ile ngambo ya Kristerwa, kulikuwa nyumba mbili zililungula zote kabisa, na moja ilipata kubomolewa juzi kwa endommage, mais akukua mapere de visimene. Kulikuwa mambuzi, makuku vile vilipata kulungula. Basi tulite intervention, même si lifika kwa tatokea kumeri, kama lifika mais na nyumba zishafanya nini, lishesha zote. Après pale moma après midi tena juste hapa ku bureau yetu ya quartier mwa avenue Mwavura ma 14 nako new parcelle mwe lungula, mlikuwa 3 maisons, moulin na depot ya bunga ya miogo na shope ya transfer ya makuta nayo lungula. Nayo kulikuwa pete ya vitu mepa ya banadamu, kuna mwalikufia mu nyumba, watu waliokolewa, me nyumba zilidungula zote. Paka pale hatuyajua chanjo ya moto, tunawaza tupetitenza kwa ni kura. Ndio tunawazia tu. Ya kwanza tunaanza shauri ya watu tuna verify installation zetu mu nyumba. Paske ya mingi installation zetu tunataka koze ya kulungulwa kwa manyumba. Na ya pili ndaambia wakaaji kama saa unaona moto wa kwanza usikimbie. Kwata na kurashi ya kutia kama ni chungu unatia mfuniko, unafika tawesi na yote watu mbio wakusaidia kuzimisha moto. Mesona kimbia desha ya nyumba za mbao haziresiste kunini umoto. Na ya tatu nitaambia wazazi na sisi wote kama tukue prudent. Tuko mperiode ya kipwa. Saa hii kipwa kabisa, nyumba zote mbao zote zinakauka. Sasa uko unapiga chakula, acha kwanza telefoni. Batoto sibache ku televizio wao peke. Usifanye vitu wenyewe vita magaze uko na surveiller kila kitu mzuri. Vraiment tupate education juu ya nini, juu ya mesandis na kuwa mingi sana. Juu na va pale tena dans une semaine pembeni ya hekima nako mumeme aveni Mwavura nako kulungula manyumba 4h du matin.
Maana tunaangalia kama quartier Katoi iisha kwa victime mu 2 semaines ya 3 periode de santé. Ile kabisa tunashauria ba menage kama tukue makini, tuko wakati ya kipwa, tuveye kukila kitu. Na kwa pili, acha tukamate hii passation ya examen ENAFEP na tena SOSP toujours muvile ya Goma vile bilipitikana. Karibu. Examen ilifika hapa ndani ya mji wa Goma. Premièrement ku batoti ya 6e primaire ile tunazoea ita ENAFEP. Examen ilifika ile tunasema accent kubwa kubwa benye balisaidia tena batoto kufanya examen. Tena SOSP en tout cas bafi balionekana mingi sana. Kote ya tena SOSP bafi balikuwa au moins ma 47% ya bafi benye baliparticipe kwa examen kwa hii mwaka. Mais aussi nilipitikana mzuri. Ukona ma centre ku lycée Chemchem, ku Zaneur, ku Institut Mikeno. Tulikutana ba élèves biko kabisa bali kuwa posé, très calme, biko wana réfléchir gisa ku répondre na lancement officiel ilikuwa juste hapa kwa masomo ya complexe scolaire La Joie. Waku viongozi wa F123 walionekana pale, présence ya vice gouverneur monsieur Shadrack Amani alikuwa pale, en tout cas kuendelea kusindikiza batoto. Ile ya tena SOSP ile inakuwa ya orientation. Alors ni examen inasaidia sana aussi batoto kujua aussi nini ataweza fanya na nini yenye hawezi fanya. Na ni examen mzuri sana parce que unakutana mingi unaenda soma kitu kenye hakikukua kenye weye malgré qu'on a choix mais peut-être capacité intellectuelle yako haipermettre kufanya ile option. Alors à travers ile examen inasaidia sana kwa batoto na walikuwa bengi sana pale kula joie. En tout cas batoto walikuwa bamingi na kuzile masomo zenye vice gouverneur alitembelea batoto walikuwa posé en tout cas na kila kitu kilipita kwa usalama hapa ndani ya mji wa Goma. Acha tusikie yale ambayo vice gouverneur aliavance au ile neno yenye aliplace juu ya hizi ma examen. Tu l'as dit, nous sommes là pour lancer, n'est-ce pas, les TENA-SOST. Et l'appréciation, elle est positive. Elle est positive parce que nous avons lancé, je crois, le matin au complexe scolaire La Joie. On a visité d'autres écoles. Celle-ci, c'est la dernière. Partout où on est passé, nous avions senti que les enfants étaient motivés. Les enfants étaient motivés et nous espérons qu'ils vont réussir pour être orientés dans différentes sections. Sur le plan sécuritaire, il n'y a rien à signaler jusque-là parce que tout se passe bien sur toute l'étendue libérée. Et donc, rien n'est à craindre. Sur le plan sanitaire, je remercie encore une fois les autorités scolaires qui ont tout préparé. Vous l'aviez constaté avec moi que partout on est passé. En tout cas, les mesures barrières, les pointons sont dans toutes les écoles où on est passé. Et nous-mêmes, nous avions montré l'exemple comme toujours. On s'est lavé les mains avec tous nos collaborateurs et il nous a été rassuré que même les enfants, avant d'entrer dans leur salle de classe, ils se sont tous lavés. Et donc, c'est encouragé. Nous devons demander encore une fois à ces autorités de continuer de la sorte parce que, comme vous le savez bien, cette maladie est dangereuse. Et donc, nous devons commencer en famille, à l'école, à l'église, pour que tout le monde emboîte les pas. Voilà. Merci, vous le dites au futur, mais je dois vous dire que ce centre est opérationnel et que les épreuves sont en train de se dérouler normalement. Et donc, il n'y a rien à craindre. Depuis le matin, cette question est en train d'être suivie par la conseillère qui est à ma gauche ici et rien n'est à signaler jusqu'à maintenant. En tout cas, tout se passe bien. C'est prévu d'abord, chaque parent voudrait que son enfant soit tel dans la vie. C'est
un souhait pour tout parent. Moi-même, je suis parent, je souhaite que mes enfants soient comme ça ou comme cela. Mais aussi, les enfants eux-mêmes ont des ambitions personnelles que nous, en tant que parents biologiques et parents scientifiques, nous devons orienter. C'est d'ailleurs le pourquoi de cette épreuve qui est en train d'être faite maintenant là par les enfants et que donc, après l'examen, les autorités scolaires, les techniciens scolaires vont évaluer et essayer de marier les ambitions des enfants et évidemment la capacité intellectuelle que les techniciens auront découvert. Voilà. Mwisho wa marudilio yetu ya wiki. Asante kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Acha tukutanane tena siku ijayo.